মানুহৰ পিয়াস বুজাবলৈ পানীৰ প্ৰয়োজন। মানুহৰ কলিজা শুকাই গ'লে, ডিঙি মুখ শুকাই গ'লে এক ঢোক পানীয়ে বহুত সুস্থতা আনে। ধনীসকলৰ টেনশ্যন নাই, বৰিং আছে, বৰিঙৰ পানী আছে, কিন্তু দুখীয়াসকলৰ কাৰণে মধ্য ক্লাছৰ মানুহসকলৰ কাৰণে পানীৰ বহুত অভাৱ। সেইকাৰণে পানী কৰি ভাগৰি গৈছোঁ। সেইকাৰণে ভগৱানে পানী দি দিছে, এভেইলেবল পানী। এতিয়া পানী এভেইলেবল, ৰাস্তাতে নদী বনাই দিছে। এতিয়া ইয়াতে সাঁতুৰিব পাৰিম, গা ধুব পাৰিম, টেনশ্যন নাই। পানী এভেইলেবল পানী। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय, पुरानी बाजार लखीसराय। आजा मेरी बाहों में, girl, what you waiting for? तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी yacht पे, हो जाएंगे हम नली नली के शॉट पे। पानी 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 आजा हो पीछे यार तो मेरी खींच की तेरी दुनिया कहानी। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी बाजार लखीसराय, 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 पुरानी बाजार लखीसराय।